Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Ya Kah. Ya, itu dia. Selamat datang sekali lagi ke podcast. Once again guys, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami, mendengar kita tiap every day, every week, every other day. Kita mengetengahkan apa yang kita boleh ketengahkan, insyaAllah, kepada korang semua. Thank you so much pada siapa yang dah DM kita all these questions. Like I said, aku pernah share dengan korang, bukan kita tak baca, kita sudah baca, tapi kita akan buka, kalau maybe korang dengar episod tu belum keluar, maybe belum keluar lah, actually, tapi kita dah ketengahkan, ataupun certain questions yang korang tanya tu sudah dijawab dalam previous episodes. So kalau korang nak tahu, korang haruslah dengar. Betul. Dan kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dah sudi untuk dengar kita punya podcast, kita punya, dan follow kita punya IG, TikTok dan juga YouTube. YouTube follow lah, YouTube. Sebab kita YouTube ni kita ada visual tau. Jadi orang boleh tengok visual ni. Lagi best lah kat rumah, boleh buka, family boleh tengok ramai-ramai. Because ada certain things kita explain tu menggunakan tangan. Betul. Macam, tak nampak. Macam itu tu tadi. Nak tengok line, apa line? Tak. Whose line is it kan? Bukan, whose line is it anyway, lain. Bukan. Lain, itu lain game show. Kita belum masuk game show lagi dalam podcast kita. Actually kita ada buat. Actually starting tu kita ada buat yang ni, yang kita choose a topic tu ceritakan. Lepas tu kau satu. Okay. Kejap lagi boleh buat kalau kita rasa kita dah boring. Boleh. Okay, kita akan menjawabkan soalan yang pertama, Ustaz Fadli dan Jufri. Episod kali ini di bawah khas. Tak ada. Belum lagi. Kalau ada orang yang nak kita sebut, boleh. Jangan kan? DM kita je lah. Nanti kita akan admin kita akan jawab. Admin sih. Okay, Ustaz Fadli dengan Jufri boleh buat topik pasal decoration atau letak frames nama Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah. And also putting Quranic verses in frames inside the house. Is this actually against the teaching of the Prophet, not to glorify him as much as Allah, or making light of the Quran? Example macam bila kita taruh decoration pasal Quranic verses tu, kalau betul-betul kita sepatutnya baca, bukan atau kita sepatutnya baca dalam kitab, bukan baca dekat frame. And then putting nama Allah dengan Nabi Muhammad sebelah-sebelah each other. It's like example dia macam kita taruh dorang dua-dua dalam sama status, sebab dalam rumah Melayu tu ada banyak yang letak ni as decoration. Ada banyak. So korang faham tak? Tapi kita akan pecah-pecahkan. Okay, kita pecahkan. So first kali is apa hukum dia taruh nama Allah dengan Nabi Muhammad dalam rumah? Boleh tak kita taruh nama sebagai decoration? Macam taruh cantik kat rumah, nama niat dia lah actually kan. For me personally, this for you all. This is me. Tak ada masalah langsung. Saya pun belajar kat Yaman, Darul Mustafa, pun tak ada masalah langsung. Nak letak decoration nama Allah ke, nama Nabi Muhammad ke, ataupun nama-nama Nabi-Nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, tak ada masalah. Just letak like macam mana how you decorate your house, with gambar gunung, with gambar-gambar yang lain, yang mana mungkin dengan gambar gunung tu, dengan gambar apa, matahari ke, gambar bulan ke apa, you tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. So for me tak ada masalah langsung. Walaupun ada orang yang tak sependapat dengan saya, tak ada masalah, no problem. Itu pun tak salah. Cuma dia tak ada there's no dalil yang katakan haram untuk melihat untuk meletak nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. There's no dalil seperti itu. Walaupun Nabi SAW tak buat, but tak semestinya benda itu adalah haram. Betul? Sebab there's no dalil at all, maka dia akan jatuh kepada mubah, iaitu diperbolehkan, asalkan tak ada sesuatu yang ada unsur kesyirikan, tak ada sesuatu yang ada unsur haram. I think to me personally, for me yang belajar dekat Mustafa Center, apa? Minyak wangi for me personally, untuk taruh nama Allah dengan Nabi Muhammad ni,
sebagai peringatan kita. Bila kita tengok, kita ingat nama Allah, kita ingat Nabi Muhammad, atau kita taruh Asmaul Husna, which is I think personally nak taruh Asmaul Husna is the best. Sebab bila you taruh nama Asmaul Husna and then what's the meaning of it, it's best for you untuk doa. Kadang kita kata menung kan, macam okay, nama tu Ar-Rahman Ar-Rahim apa ni semua, tu Ar-Razak ni semua. You know better. So jadi bila nak mendoa tu, bila time solat tu senang. Jadi you understand better. So I think untuk it comes down to the niat lah. Kau punya niat untuk taruh nama Allah dengan Nabi Muhammad tu untuk apa? Untuk mencantikkan boleh, tapi I think it's best tu niat is untuk memperingatkan kita pada Allah, dengan kita kepada Rasul. Okay, what about taruh Quranic verses? Macam ada orang ada favorite tu ayat-ayat dia. Yes. Fabi ayyala irobikumat tukaziban, ada taruh Ar-Rahman, ke ayat 1000 dinar. 1000 dinar. Yes. Taruh Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Yes. As simple as that lah, kan? To what I heard, I heard from I don't know from where lah, I think from Ustaz Ahmad Zaidrus ke apa lah. Macam bila kita taruh a Quranic verse atau surah macam Ayatul Kursi semua, bagus dia bila kita taruh untuk memperingatkan orang, sesiapa yang nampak and membacanya, kita dapat ganjaran dia. Betul. Kan? Yes. So to me okay, I don't know what is the actual. That's the jawapan dia. Is it? Yes. So tak ada masalah lah actually. Tak ada masalah langsung pun. Ni gini, kalau me myself, I letak ayat kursi ke, I letak, of course bila letak ayat kursi, I tak ada fikir yang bila letak ayat kursi ni, benda ni akan lindung kita. Tak. Daripada gangguan jin ke apa semua, tak. Kita letak ayat kursi untuk memperingatkan diri setiap hari bila kita nampak aja, jangan lupa untuk baca ayat kursi. Betul. Ataupun ada any other verses yang kita untuk memperingatkan kita lah, macam tadi fabi ayyala irabbikum tukadziban, seperti itu. Ataupun dari ayat 1000 dinar, iaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan seterusnya. Itu adalah peringatan untuk diri kita. Because I know that my iman is lemah. I know. Tapi kalau you ada sebahagian orang yang dia rasa iman sudah tinggi, tak perlukan itu semua untuk memperingatkan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dia do dia punya daily zikir, dia punya daily bacaan Al-Quran. Silakan. Tak ada masalah pun. Yep. So seperti itu. Nak tanya sikit. Cuma jangan salahkan orang yang nak letak. Tak ada masalah lah kan. Nak taruh like I said, at the end of the day it comes down to niat. Bukan macam just now you said lah, jangan kau ambil Ayatul Kursi tu, habis kau ada kena gangguan, kau pakai Ayatul Kursi, kau pegang Ayatul Kursi tu. Sama je macam dengan kau pegang Al-Quran, habis sebab kau ada kena gangguan. Itu buku tu. Itu kertas. Yang diprinted. Tak ada benda. Bacanya ada dia punya kelebihan dia, ada dia punya apa nama dia, fadilat dia. Kalau tak membacanya tak ada lah. Macam gitu. So but it's good, like I said tadi, macam as simple as the best one is taruh macam Bismillahirrahmanirrahim. Every time orang baca, orang nampak tu, orang akan auto terbaca, dan bila orang baca, you dapat pahala. Yes, kan senang. Bagus. Kan senang. Yes, bagus. Okay, taruh nama, the third question is taruh nama Allah dengan Nabi Muhammad beside each other. Boleh ke sebab kita macam taruh dorang dua-dua as the sama level, sama status? Kalau tak nak letak macam gitu, boleh turunkan sikit. Turunkan sikit dah. Turunkan sikit. Aku dah tahu where this is going. Aku know where this is going. Dia turunkan sikit ataupun letak jauh-jauh lah. One end. Tak, I mean, dia tak semestinya you letak macam gitu. Maknanya kita menyamakan statusnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk yang paling sempurna, iaitu Nabi Muhammad SAW, kan? Tak, dia tak menunjukkan macam gitu, kan? Yes. It's not about status itself. It's just letak macam gitu je. Sebab dia kalau letak atas sebelah dengan sebelah, boleh, tak ada masalah. Asalkan you punya mata tak sakit, okay, kan? Ada asalkan orang macam have to be level. Right. I mean, you put all other frames pun, selain nama Allah, nama Nabi Muhammad SAW pun, you letak all the frames pun, you nak straight. Correct. Ni tak ada masalah. Dia hanya untuk memperingatkan saja as a frame. Correct. It's never dia punya pangkat, dia position dia. Of course Allah is Rabb semesta alam, is Rabb. Yes. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sama level dengan Allah Subhanahu Wa Taala. No. This is no. Satu je yang salah actually. Yes. Jangan taruh dalam toilet je. Of course lah. Itu baru salah. Yalah. Itu je.
Aku kadang macam I think aku suka macam if certain houses and macam everywhere you go dia ada macam a small ayat macam sebelum masuk tandas. Habis macam bila dekat sink ada macam baca tu sebelum doa makan. So that's nice. This kind of yes. Kan is good lah. Yes, that's how actually I train my kids. Was it? Yes. So macam kalau kat rumah luar toilet tu ada dia punya Arabic, ada dia punya Romanized and ada makna. Right. Yes. So macam gitu. So kat cermin pun ada. Right. So kat cermin doa cermin tu pasal kira kan untuk menjauhkan diri daripada penyakit ain bukan? Bukan. Habis? Allahumma ahsin khalqi fa ahsin khuluqi. Dia ya Allah yang memperindahkan badanku, ciptaanku, maka perindahkanlah akhlakku. Right. Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. That's the doa for the. That's why it's always penting untuk kita start with that. Like how kita nak ajar budak-budak the color red, kita kena letak situ RED, red. Means red ni red. Jadi tiap kali dia walaupun dia tak hafal, dia tengok dia akan hafal. So sama letak kat cermin. And tak semestinya untuk budak-budak. We can start for ourselves. So macam gitu. Kemudian keluar daripada toilet, sebelum makan, sesudah makan, boleh letak kat meja, tak ada masalah. Kat tepi, kat the wall itself. Boleh buat dekor. Betul. Betul juga. Boleh buat dekor. Kan? Buat macam itu. Okay, this one is out of the topic. I want to ask you something about because I heard bila time baby tu is good to always playkan ayat Al-Quran. Bila dah besar lagi senang dia akan hafal Quran. Betul? Betul. Is it? Yes, true. So menurut kajian saintifik, maybe yes, maybe because it's repetitive. Betul. Kan? So for a baby, dorang punya brain is like a sponge, right? Where they will absorb everything and anything, right? Walaupun dorang tak communicate, maknanya tak luahkan. So dia akan absorb everything. So daripada bacaan, daripada segi communication between the parents, so masuk. Right. Okay, faham. Yes. Faham. So maaf kata ini tak kenakan siapa-siapa. Parents maki. Betul. Depan anak. Betul. Anak masuk. Percayalah. Anak dia pun akan terikut. Betul. Dia akan maki-maki bila besar dan dia tak akan rasa itu adalah benda yang salah. Sebab apa? Mak bapak buat. Yep. Dia just macam natural. It comes natural to the mouth. Sebab dia dah masuk dalam already. Dia dah stick dalam. Biasa aku selalu macam Astaghfirullah. Kucing. So kalau diplaykan bacaan ayat Quran, maka bila dia besar tu, bila dia nak hafalkan ayat tersebut, surah tersebut, mudah sekali. Dia macam sebab dia dah memory. Dia macam core memory dia. Yes. Oh wow. So dia ada satu tip ni that I did for my second son, yang Toha. So Masya Allah, Tabarakallah, yang Toha ni dia hafal the whole juz 30, juz Ammah. Dia hafal tu, dia pun hafal surah Yasin full. 4 tahun lah. Umur 4 tahun. Wow. Surah Yasin dengan awal daripada surah Al-Baqarah. Wow. Yes. So how? So daripada kecil selalu play ayat Quran kan. So bila dah besar sikit, dia tahu how to play and how to watch cartoon. So there's this YouTube yang you boleh Google, boleh Google kat YouTube tu. Search Google kat YouTube. Google YouTube. Boleh search kat YouTube. Ni tips. Search kat YouTube Juz Ammah for Kids. Right. Dia apa singing Tak. Dia bacaan Juz Ammah. Right. Bacaan Juz Ammah, bawah ada dia punya Arabic dia. Dengan bawah dia ada maknanya, tapi dia punya visual belakang tu adalah kartun. Oh. It can be macam Upin Ipin, it can be gambar train. Right. Thomas and Friends. Tapi dia punya suara dia adalah Juz Ammah. Oh, jadi dia catch the kid visually with the train, tapi and audio also dia punya Arabicnya itu, and dia punya audio dia is dia punya Quran. Dia bukan tahu pun kartun. That's not the cartoon punya sound. Yep. Dia tak tahu that it belongs to it. So sekarang I boleh tebuk dia. Surah mana apa ni semua, I bilang ayat ini I baca, dia boleh sambung.
4 tahun. Oh, not bad. Yes. So even kalau kasih Quran, dia tahu surah An-Naba. Nanti kita buka surah An-Nazi'at ke, kita buka surah An-Nas lah. Dia cakap no, don't want. An-Naba. An-Naba. Nanti dia akan buka sendiri surah tu An-Naba. Yes. Dia boleh kena huruf semua. So my wife kadang-kadang nak cari surah kat belakang apa ni semua, dia akan tanya, Toha, nak cari surah contoh Al-Alaq. Nanti dia akan cari this one. Dia cakap, okay, yeah. Oh, bagus kan? Yes. So dia ada juz Amma, dia ada Yasin, dia ada Fatihah, dia ada Ar-Rahman, ada Al-Mulk pun ada. Banyak. Yes. Kalau yang tua-tua ni dengar boleh jadi juga? Boleh. Boleh. Selalu kalau selalu dengar. Boleh lupa. Boleh. Kau faham? sebab budak-budak tak ada masalah. Kita banyak masalah, betul, banyak fikiran. banyak fikiran. Back to the decoration. Okay, back to the Declaration. Declaration. Bukan. Nak declare apa? Nak tanya soalan tentang, is it okay to taruh gambar-gambar kat rumah? Macam kita ambil orang gambar. Okay. Orang gambar tak ada masalah. Dia ada sebahagian. Okay, dia ada beberapa pendapat. Ada ulama yang very strict. Ada ulama still okay lagi. Tak ada masalah. So yang very strict ni, no gambar at all. Tak boleh langsung. Sebab dia? Tak tahu. Sebab dia ada yang mengatakan bahawasanya kalau kita letak gambar macam itu, maknanya kita sama seperti menciptakan sesuatu. Okay. Maknanya sama macam manusia gitu. Wallahu alam, that's what I heard. Dia punya itu dia. Dan ada yang tak strict, maknanya boleh apa semua, silakan. Maknanya nak letak gambar ke letak apa, silakan. Dan ada yang katakan kalau nak letak gambar pun jangan sampai full. Gambar full. Yes. So setengah saja. Kenapa? Wallahu alam. Oh, okay. Taruh gambar setengah je. Setengah macam gini? Tak, maksudnya setengah ke bawah. Kalau setengah macam gini buat apa? Satu mata, mulut setengah, hidung setengah. So seperti itu. Right. Mungkin kalau dalam kaedah ruqyah, memang kalau ada macam terlalu banyak sangat foto-foto, nanti kena bawa keluar ataupun tutup. I think for me, in my own understanding tu, maybe kalau kita menaruhkan gambar kita kat dalam rumah tu, which is weird. Why would I want to put my own picture dalam rumah tu? You will never know. I don't know, but you put, to me akan menimbulkan ain. Sebab kita macam, handsome juga aku ni hari-hari tau. That one maybe for you lah. Mungkin ada orang cakap, tak handsome aku. Aku sih cakap itu je. Muka aku macam apa, hidung boyan gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Because I had this before, because I had a picture of me and my arwah sister, tapi it's painted lah. So my friend bought it for me and then do for me. Tapi aku macam bersalah pula taruh kat rumah tu. Sebab ada orang kata tak boleh taruh. So actually boleh lah, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah, letak je. Tak ada masalah. So pada siapa semua kalau nak taruh gambar saya dengan Ustaz boleh, tak ada masalah. Letak gambar ni. Yes, gambar ni insyaAllah tak ada kena ain. Sebab memang tak ada detail pun. Betul. Bagus. Cuma kat Juf tu dia lagi tinggi sikit. Tak, aku rasa tak lah, dia sama-sama. Sama. Kalau tinggi sikit, sikit je. So korang dah tahu actually tak ada masalah pun nak taruh tinggi ke rendah ke. Painting pun sama juga. Kalau macam ada painting ke apa semua, nak letak silakan. Kan? Painting apa semua, maknanya you paint sendiri apa semua. Okay, apa benda yang kalau kita taruh kat rumah tu malaikat tak masuk? Ada. Contohnya anjing. Yes, gambar anjing. Gambar anjing pun tak boleh. Gambar anjing ataupun anjing itself. Okay. Perangai. Itu lain lah. Yes. Mentang-mentang life is rough. Yes. Okay. Gambar anjing. So macam anjing ataupun katakan berhala-berhala. Right, berhala. Macam kalau aku tak, okay, pasal aku suka anime. Aku this real question. Berhala? Bukan. Aku tak sembah kat dia. Aku taruh Goku. Figurine. Yes. Macam Mas Rider aku. Kalau dalam kaedah ruqyah, figurine tak boleh. Tak boleh juga Tak boleh. So figurine kena bawa keluar. Right. Kalau dalam kaedah ruqyah. Right. Which is the strict one. Is it? Yes. Oh damn son. Aku yang buat ruqyah. Yeah. So figurine apa ni semua tak boleh. Kalau aku ada helmet Power Ranger punya helmet. Tapi tak sempurna. Tak sempurna kepala je. Kepala tak ada masalah.
Dia macam sempurna figurine. Macam tu. Yes. Goku tu aku cabut je badan dia. Aku taruh kaki je. Tak lah. Even for macam ada yang letak macam dolls. Tapi bukan main punya tau. Dia letak macam Hello Kitty yang display. Macam itu, yes. So ada yang orang ada gangguan disebabkan tu. So tu benda kadang-kadang ada bunyi sendiri. Sebab syaitan jin ni diorang suka masuk ke tempat tu. Jadi pasal sifat dia sempurna. Jadi untuk zaman Nabi SAW sebelum tu, jadi orang-orang Quraisy banyak menyembah all this macam patung-patung. Jadi iblis pernah masuk ke dalam patung tu, kemudian dia katakan, aku akan kabulkan doa kalian. So mereka boleh masuk ke dalam benda-benda seperti ini. Sebab itu macam ada patung-patung apa semua, memang malaikat tak masuk. Right. Yes, dengan ada lagi I pernah dengar yang kalau ada penzina kat dalam, malaikat pun tak masuk. Right. Yep. Right. Kalau ada penzina, malaikat tak masuk. Sampai habis penzinaan dia tu kan. Bertaubat kepada Allah SWT. Taubat Allah. Jika anjing, atau anjing itself. Yes. Perangai apa ni, figurine yang cukup sifat. I'm not saying figurine cukup sifat tak masuk. Sebab itu bukan, that's not what I said. It's yang suatu yang disembah. Okay, tersembah. Macam taruh macam untuk orang agama lain macam dia taruh patung Nabi Isa, dia taruh patung Jesus. Tu ataupun yang benda-benda lain lah. All this macam patung yang ada tangan lah, all this kind of things. Yes. Pegang perut, dia gosok perut nanti dapat good luck. Gitu lah. So benda macam gitu ya. Sebaik-baiknya dielakkan lah. Kan macam so kalau orang-orang yang suka simpan patung-patung ni semua sama juga. Best not to simpan all this macam statue ke patung-patung ke apa ni. Best not to lah. Right. Figurines dalam kaedah ruqyah. Dalam kaedah ruqyah. Ini bukan pasal malaikat. Bukan masalah malaikat ke apa. Dalam kaedah ruqyah is always best to kira kita akan tutup ke ataupun bawa keluar daripada rumah ke, nanti after ruqyah ke apa baru masuk dalam rumah. Right. Well, this is interesting Yep. Sebab because I had this I fikir pasal benda ni before, pasal I have figurines ada kat rumah tu, ada lah Goku, ada yang kartun-kartun. Sebab macam kalau cakap doll kan, doll yang selalu dipakai untuk main tak ada masalah. Sebab Nabi SAW doll bukan macam kalau selenga doll. Tudul. So doll, Nabi SAW pernah mendapati Sayyidatina Aisyah masa tu tengah bermain dengan doll lagi. Yes. Wow. Ada dalam kitab sirah. So Nabi SAW kan nikah dengan Sayyidatina Aisyah masih kecil lagi. So masa tu Sayyidatina Aisyah masih main doll lagi. Dan dibiarkan, tak sebut silakan, tak sebut tak boleh main doll. Right, because mana itu adalah mubah, diperbolehkan, tak ada masalah. Right. So to the extent lah, so korang have the understanding dok. Macam because ada budak anak-anak kecil kan suka macam patung beruang ke, patung Ustaz Fat muka. Belum bikin. Figurine. Boleh? Tapi sado. Itu tak boleh. Sado itu tak boleh. Macam Goku. Sebab dia bukan sado, dia besar doh. Astagfirullahalazim. Besar doh. Yes. Aku actually respect orang-orang luar sana bila lain kita main joke actually. Thank you very much. Thank you guys. Masih boleh ketawa lagi. Yes. Thank you so much everybody kerana sudi bersama kami. Betul. Daripada day one kita dah episode, I think kalau by now ni tak tahu lah, maybe dah berapa puluh lah. 3,000. Belum. Kita belum hit kita yang 100 mark. InsyaAllah kalau kita hit 100 mark tu kita buat something lah. Thank you once again everybody. Jangan lupa untuk like, share, komen kita punya Instagram, kita punya TikTok, kita punya YouTube. Mainly YouTube sebab korang selalu minta YouTube. Habis bila kita kasih YouTube, korang tak tengok pula. Dia visual lagi best. Tengok. Yes. Korang can understand the topics yang discuss tu better lah. Sebab to understand, boleh nampak semua benda tau. Ini semua dibikin tangan tau. Betul. Ini semua handmade. Workmanship. Ustaz Fat pagi siang malam tau dia. Ini shout out to Adam out there. Ni tangan Adam. Tangan Adam. Yes, tangan Adam. So kalau korang rasa nak buat carpentry, kau boleh hubungi. Okay, thank you so much semua. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.